الحمد لله ثم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، كلما وقفت على مثل قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو على مثل قول الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أو على قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أو على قول الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، أو عندما أمر على مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله سائلهم عن ذلك فمحاسبهم حسابا عسيرا. كلما وقفت على أمثال هذه الآيات القرآنية أو على مثل هذا الحديث النبوي الشريف ازددت يقينا بالحكمة الربانية عندما فاوت الله عز وجل في قدرات الناس، وعندما جعلهم متفاوتين في درجات الغنى أو الفقر التي ابتلاهم الله عز وجل بها. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, donnez-leur des biens de Dieu dont il vous a gratifié, ou que je lis la parole du Seigneur, dépensez en œuvres charitables des biens dont Dieu a fait de vous les garants, ou que je lis la parole du Très-Haut qui désire faire à Dieu un beau prêt, Dieu le lui revaudra au centuple, ou que je lis la parole du Tout-Puissant, nous faisons de certains d'entre vous une épreuve pour les autres, afin de savoir si vous patienterez. Je comprends mieux la raison pour laquelle Dieu a fait un partage inégal des biens et des richesses entre les hommes, et pourquoi il leur fait subir cette épreuve. Chaque fois que je lis ces versets, je saisis mieux en quoi cette épreuve représente un critère sûr qui permet de juger la valeur de la foi d'un homme, et en quoi cette épreuve permet de distinguer les gens sincères des hypocrites. فَلَوْ كَانَ النَّاسُ جَمِيعًا على مستوى واحد من الكفاية والرفاهية لما كان ثمة أي معنى لقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ولبقيت أموال الناس في جيوبهم دون أن يحتاجوا إلى أن يقتحموا ما هو شديد على نفوسهم، ما هو خطير على أمزجتهم، ما هو مخالف لأهوائهم وغرائزهم. ولكن لما جعل الله هذه الدنيا دار ابتلاء كان لابد أن تتحقق مود هذا الابتلاء وأسبابها. ومن أهم أسباب الابتلاء في هذه الدنيا
أن يفاوت الباري في القدرات المادية والفكرية والجسدية بين الناس ثم أن يغريهم بعضهم إلى بعض ثم أن يأمر الباري بما أمر به عباده عندئذ تتجلى حقيقة الصدق وتتميز عن الكذب. En effet, si les hommes possédaient tous la même quantité de biens et de richesses en ce monde, alors la parole de Dieu, Man dhal ladhi yuqridu Allah qaradan hasana, qui désire faire à Dieu un beau prêt, Dieu le lui revaudra au centuple. Ces paroles de Dieu n'auraient plus aucun sens et ne voudraient rien dire. L'argent resterait dans les poches des hommes sans qu'ils aient besoin de combattre leur penchant pour l'avarice, sans qu'ils aient besoin de modérer leur goût pour l'épargne, sans qu'ils aient besoin de contrarier leur amour pour les biens. Mais Dieu a fait du monde d'ici-bas un lieu où il éprouve les hommes. Et une des plus grandes épreuves que Dieu fait subir aux hommes est sûrement le partage inégal des biens et des richesses qu'il fait entre eux, afin d'examiner qui réfrènera ses passions pour les biens terrestres et s'en tiendra fidèlement à la loi divine, et qui d'entre eux cédera à sa passion et enfreindra cette même loi. وهذه الحكمة أيها الإخوة موصولة اتصالا وثيقا بالمعنى الذي نلحظه في قول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فإن قال قائل لماذا زين الله تبارك وتعالى هذه الأشياء في قلوبنا فكان من ذلك عقبة وأي عقبة تمنعنا من الانصياع لأمر الله والجواب أن الباري عز وجل لو لم يزين المال في قلبك لو لم يزين المال في عينك إذن لكانت قيمته كقيمة التراب سواء بسواء ولما كان لك أي فضل من جراء ذلك في الانصياع لأمر الله ولما كان للانصياع لأمر الله أي دليل على أنك آثرت الله على هوى نفسك ولكن الله غرس جذور محبة الدنيا في قلبك ثم ابتلاك بأن تقف من الدنيا الموقف الذي أمرك الله به ثم ملأ من حولك أناسا هم بأمس الحاجة إلى المعونة هم بأمس الحاجة إلى الرعاية هم بأمس الحاجة إلى أن تعطيهم من ذات يدك وعندئذ يتجلى الصادق من الكاذب وها هنا مكمن القرب إلى الله عز وجل. Dieu dit dans le Coran, l'amour des choses désirables a été paré d'attrait pour les hommes. En d'autres termes, Dieu a embelli pour vous les choses de ce monde. Passion pour les femmes, affection pour les fils, désir de posséder de l'or et de l'argent par quintot, désir de posséder des chevaux de race, des troupeaux, des terres cultivables. Si d'aucuns parmi vous demandent pourquoi Dieu a-t-il embelli pour nous les choses de ce monde, comme le dit le verset que je viens de vous mentionner, alors que ces choses sont de nature à nous faire oublier sa loi et sont de nature à nous en détourner? Eh bien, on répondra à cela en disant que si Dieu n'avait pas embelli pour nous les choses de ce monde, alors ces choses n'auraient aucune valeur à nos yeux. Et dans ce cas, nous n'aurions aucun mérite à obéir à Dieu en tempérant notre goût pour ces choses. De même, notre obéissance à Dieu en tel cas ne serait pas un indice suffisant pour savoir si nous sommes capables de sacrifier nos passions au Seigneur. Mais Dieu a suscité l'amour de ce monde dans nos cœurs tout en nous obligeant en même temps à réprimer cet amour à titre d'épreuve, et ce, en nous imposant d'observer fidèlement sa loi et notamment en obéissant à l'ordre divin de donner à nos semblables qui sont dans la gêne ou qui sont dans le besoin. De la sorte, la bonne foi des hommes sincères apparaît et la mauvaise foi des faux dévots se manifeste dans toute leur clarté. وأما تلك الأعمال التي لا تكلف أصحابها رأس مال
كتلك العبادات التي ما أسرع ما يتعود الجسد عليها، فإنها لا يمكن أن تدل وحدها على أن أصحابها سائرون على الله، سائرون على صراط الله، أو أنهم صادقون في دعوى إيمانهم بالله تبارك وتعالى. ذلك لأن سائر العبادات قد تكون أمرا تقليديا، وقد تتحول إلى عادة ميتة في كيان الإنسان، إلا البذل والسخاء فلا يمكن أن يتحول البذل والسخاء إلى عادة ميتة أو إلى تقليد لا معنى له. ذلك لأن الذي يعطي وينفق ولا يخشى الفقر لا يمكن أن يفعل ذلك إلا من منطلق ثقته بالله عز وجل. فإن وجدت يا أخي إنسانا لا يحرص على المال وهو ينفقه ويعطيه في سبيل الله ذات اليمين وذات الشمال، فاعلم أن هذا الإنسان مؤمن بالله إيمانا حقيقيا، ومن ثم فهو واثق بوعد الله في قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. فالإنسان المؤمن بالله الواثق بكلام الله وبوعده لا يبالي أبدا بما يبذل ويعطي مهما بذل ومهما أعطى، لأنه يعلم أن الله يراه، وأن الله مطلع عليه، وأنه مهما بلغ به الكرم فإن الله أكرم منه، وأنه مهما بلغت رحمة الناس بالناس فإن الله عز وجل أرحم من الراحم والمرحوم معا. هذا ما أريد أن أنبهكم إليه يا عباد الله. Quant aux bonnes œuvres qui n'entament pas le capital du musulman et qui ne lui coûtent presque rien, comme la prière, le jeûne et autres pratiques cultuelles dont on s'acquitte avec les membres, elles ne sauraient, ces bonnes œuvres, constituer à elles seules une preuve suffisante de la sincérité du fidèle. En effet, tous les actes cultuels peuvent fort bien devenir une pratique routinière et se transformer en une habitude morne et monotone. Exception faite aux fidèles de la charité et du don. Ces deux choses, la charité et le don, ne peuvent en aucun cas se changer en observance mécanique et machinale. Car qui donne sans craindre de s'appauvrir, qui donne avec cet esprit, ne peut agir ainsi qu'en vertu de la confiance qu'il a en le destin de Dieu. Si donc vous voyez qu'un musulman donne sans compter, alors soyez sûrs, mes frères, que cet homme est un vrai croyant et une personne qui a confiance en la promesse de Dieu. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Qui désire faire à Dieu un beau prêt, Dieu le lui revaudra au centuple. Telle est la promesse de Dieu, et Dieu ne saurait violer sa promesse ni manquer à son engagement. Ainsi, tout homme qui croit en Dieu et qui a confiance en la parole du Seigneur ne se soucie pas de ce qu'il donne et ne fait aucun cas de ce qu'il dépense, quoi qu'il donne et quoi qu'il dépense. Car cet homme sait que Dieu le voit, que Dieu l'examine et que sa générosité, aussi grande soit-elle, n'est rien au-devant de la générosité de Dieu. De même que la mansuétude des hommes les uns pour les autres, aussi grande soit-elle, n'est rien au-devant de la mansuétude du Seigneur. نحن نعاني من مصائب شتى ونعاني من أنواع من الضيق كثيرة، ولكن ما من مصيبة يعاني منها الناس إلا وهي ثمرة أعمالهم، وهي نتيجة انحرافهم وابتعادهم عن صراط الله تبارك وتعالى. هكذا بين الله وقرر وأوضح. وإذا كان الأمر كذلك فإن أنجع دواء لرفع البلاء وإن أعظم دواء لنقل الإنسان من الشدة إلى الرخاء إنما هو التراحم الحقيقي
إنما هو التراحم إذ يشيع بين فئات المسلمين بعضهم تجاه بعض. من رحم رحم ومن لا يرحم لا يرحم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس كلهم إذا نظرنا إلى الموضوع نظرة نسبية الناس كلهم أغنياء، لأنه ما من إنسان مهما كان فقيرا إلا وهو أغنى ممن كان دونه في الغنى. وهكذا فإن الإنسان مهما كان مستواه في المجتمع يجد نفسه مكلفا بالعطاء. وبهذا تمتد سلسلة التراحم والتعاون بين أفراد مجتمع يشيع فيه الإسلام ويشيع فيه الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى. Notre communauté souffre de nombreux maux et manque parfois cruellement de moyens matériels. Cependant, comme il est dit dans le livre de Dieu, tous les maux dont souffre la communauté aujourd'hui sont le fruit de ses œuvres et la conséquence de ses écarts et de ses fautes. Le meilleur remède contre ces maux consiste donc à s'entraider réellement les uns les autres et à se serrer les coudes. Comme a dit le prophète, qui fait miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait miséricorde, il lui sera fait miséricorde. Et qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. D'autre part, si l'on y regarde de plus près, nous sommes tous d'une façon ou d'une autre riches, car il y a toujours plus pauvres et plus démunis que soi. C'est pourquoi, quelle que soit la quantité de biens que nous possédons, nous sommes tous tenus, chacun à notre niveau et selon ses moyens, de donner à ceux qui sont plus faibles et plus déshérités que nous. De cette façon, les liens de solidarité et d'entraide s'étendent là où règne l'islam véritable et authentique. وأنا لا أتكلم الآن عن الزكاة أيها الإخوة، فالزكاة ضريبة مرسومة في مال الإنسان، وهي ليست ماله أبدا، وإنما هي حق لمن سماهم الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه من المستحقين للزكاة. ولكني أتحدث الآن عما وراء الزكاة من الأموال. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. Sachant que quand je parle de dons et de charité, je ne vise pas ici l'aumône légale ou encore ce que l'on appelle la zakat, qui est un impôt obligatoire sur les biens du musulman. En effet, l'argent de la zakat n'appartient en aucun cas à celui qui est tenu de payer cet impôt, mais il appartient à ceux qui en sont les bénéficiaires, c'est-à-dire aux ayants droit à la zakat que Dieu a nommé dans son livre. Non, quand je parle d'aumône ici, j'entends ce qui est donné au-delà de ce qui est dû, ce qui est donné au-delà de ce qui est obligé. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a sur les biens une aumône qui est due en plus de la zakat. ويظن الإنسان في كثير من الأحيان أنه عندما يخرج المال من جيبه ليعطيه للمستحقين من الفقراء والمساكين والمحتاجين قد يتصور أنه اقتطع شيئا من ماله يملكه هو بنفسه، وهذا خطأ كبير يا عباد الله، بل إنه لا يكاد يكون جريمة في التصور. إن الباري عز وجل تحدث كثيرا في محكم تبيانه عن المال الذي يدخل حوزة الإنسان، ولكن وقد استعرضت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد البيان الإلهي يصف مرة واحدة هذا المال بأنه ملكك، بأنه مالك. لم أجد هذا أبدا، وإنما يقول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول في موضع آخر: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لماذا؟ ليجتث البيان الإلهي من ذهنك وعقلك هذا التصور الخاطئ.
Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils donnent de l'argent aux pauvres et aux nécessiteux, ils dépensent une chose qu'ils possèdent en propre et dont ils sont les propriétaires. Or, cette manière de concevoir est totalement fausse. Je dirais même qu'il s'agit d'une idée presque blasphématoire. En effet, le Seigneur parle fréquemment dans le Coran des biens et des richesses qui sont entre les mains des hommes. Or, que je sache, et pourtant j'ai lu le Coran comme vous de la première à la dernière lettre, à aucun endroit de son livre, il n'est dit que les gens sont les propriétaires de leurs biens ou qu'ils les possèdent en propre. Mais ce que dit le Seigneur, c'est « Donnez-leur des biens de Dieu » donnez-leur des biens de Dieu dont il vous a gratifié. Ou encore ce qu'il dit, c'est dépensez en œuvres charitables des biens dont Dieu a fait de vous les dévolutaires, les garants. Voilà ce que Dieu dit, afin de corriger dans notre esprit notre rapport maladif à l'argent. المال ليس مالك يا أخي وإنما أنت قيم عليه وما أعطاك الله إياه ليس من ممتلكاتك أنت لا تملك نفسك أصلا فضلا عن أن تمتلك شيئا وضعه الله عز وجل تحت يديك إنما أنت مؤتمن على هذا المال إنما أنت مبتلا بهذا المال ترى هل تثق بالله فيه؟ ترى هل تبرهن على صدق إيمانك بأن تبذل هذا المال سخيا ذات اليمين وذات الشمال ثم هل تمد اليد إلى الله تطلب منه العوض؟ إن فعلت ذلك يا أخي فأنت مؤمن حقا بل أنت زاهد حقا وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال ولكن الزهادة أن تكون أوثق بما في يد الله مما في يدك أجل يا عباد الله تلك هي الزهادة الزهادة أن تكون ثقتك بما في يد الله أكثر من ثقتك بالمال الذي في يدك هذه هي الزهادة الحقيقية وهذا المعنى ينبغي أن نتفهمه جيدا أيها الإخوة وينبغي بعد ذلك إذا كنا ندعي الإيمان بالله ينبغي إذا كنا ندعي الإيمان بالله أن نضع إيماننا في هذا الميزان وفي محك هذه التجربة ثم لينظر كل واحد منا النتيجة فإما أن يصنف نفسه مع الأدعياء الكاذبين وإما أن يصنف نفسه شاكرا لله عز وجل عابدا له مع المؤمنين الصادقين بالله تبارك وتعالى. Ton argent ne t'appartient pas, mon frère. Tu en es seulement le gérant, c'est-à-dire une personne qui gère des biens pour le compte de Dieu et qui en assume la charge. Et comment cet argent que Dieu a déposé chez toi t'appartiendrait-il alors que tu ne t'appartiens même pas à toi-même? À dire vrai, tu n'es qu'un simple dépositaire, mon frère, de ces richesses, éprouvé même par le dépôt qui t'est confié. Vas-tu t'en acquitter comme il se doit? Vas-tu prouver la sincérité de ta foi en Dieu en donnant aux pauvres, en donnant pour les mosquées, en donnant aux nécessiteux? Vas-tu demander à Dieu qu'il t'offre en retour le paradis qu'il t'a promis? Si tu agis ainsi, mon frère, alors sache que tu es un vrai croyant. Mieux, sache que tu es un vrai ascète. Je n'exagère pas. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'ascète, ce n'est pas celui qui s'impose des privations licites, ni celui qui dilapide son bien, mais l'ascète, c'est celui qui a confiance en ce que Dieu détient, plus qu'en ce que tu détiens toi-même, plus qu'en ce qu'il détient lui-même. Voilà l'ascète authentique, ô serviteur de Dieu, celui qui a confiance en les richesses de Dieu, plus qu'en ses propres richesses. Si donc nous prétendons avoir foi en Dieu, alors il convient que nous mettions notre foi à l'épreuve de la charité, à l'épreuve du don. Nous saurons alors si nous sommes des hypocrites qui affichons des fausses prétentions ou si nous sommes des gens sincères qui traduisons nos paroles en actes. ثم أيها الناس
من ذا الذي يتصور بأن المسلم إذا مد يد السخاء إلى المحتاج، إذا مد يد العطاء إلى المحتاج، فإن الله يدع هذه الثغرة التي وقعت وتكونت من جراء هذا العطاء، يدعها كما هي؟ من الذي يتصور هذا؟ ومتى كان هذا من شأن الله؟ إن الله لا تنفد خزائنه، بل كل من سار على طريق العطاء والبذل والسخاء يعلم علم اليقين ويرى حق اليقين أنه ما من درهم ينفقه في سبيل الله إلا ويعطيه الله قبل أن يبيت عليه يومه، يعطيه أضعافا مضاعفة فما يزيد عن ذلك لأن الله عز وجل لا يبقي عليه منة على عبده. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. Qui ose croire, ô serviteurs de Dieu, que le Seigneur laissera un vide dans les caisses de l'homme charitable qui donne l'aumône aux pauvres et qui se soucie de leur état? A-t-on jamais vu Dieu agir ainsi avec les bienfaisants? Sachons-le, les trésors de Dieu sont inépuisables. Tout individu qui a fait l'expérience de la charité et de l'aumône le sait en toute certitude et vous le dira. Dieu ne laissera pas une nuit s'écouler au-devant de l'homme charitable sans qu'il le récompense au centuple pour l'aumône qu'il a faite. ثم يا عباد الله إن الله ابتلى كل واحد منا بالآخر، هكذا قرار الله في محكم كتابه إذ قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعل الله الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، وكان الله قادرا على أن يغني الفقير دون أن يحوجه إليك، ولكن الله علق الناس بعضهم ببعض وجعل كلا منا مادة ابتلاء بالآخر. فلا تكونن عقولكم يا عباد الله كعقول هؤلاء المشركين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم كثيرا ويحملهم كثيرا على العطاء والبذل والسخاء. فماذا كان جوابهم؟ يتمردون عليه قائلين كما روى الله في القرآن الكريم إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن الله قادر على أن يعطي يا عباد الله، ولكن لو أنه أغنى الناس جميعا إذا لانفكت أسرة التعاون بين فئات المجتمع، ومن ثم لازال معنى افتتان الناس بعضهم ببعض، والدنيا دار ابتلاء وقاعة امتحان. Par conséquent, il faut savoir que Dieu a fait des hommes une épreuve les uns pour les autres. Comme le Seigneur a dit dans le Coran, nous faisons de certains d'entre vous une épreuve pour les autres, afin de savoir si vous patienterez, et ton Seigneur voit tout. Dieu a fait du riche une épreuve pour le pauvre, et du pauvre une épreuve pour le riche. Et pourtant, Dieu était capable de suffire aux pauvres et de l'exempter de la peine de demander aux riches. Mais le Seigneur a voulu que les hommes dépendent les uns des autres. Il a voulu faire des uns une tentation pour les autres. Seront-ils capables de patienter? Car Dieu, lui, est clairvoyant. Par conséquent, ne soyons pas, ô fidèles, comme ces idolâtres qui, du temps du prophète, ont refusé l'appel de Dieu au don et à la générosité, et dont le Seigneur rapporte le récit en ces termes. Quand on leur dit « Dépensez de ce que Dieu vous a procuré », les idolâtres répondent à ceux qui croient « Est-ce à nous de nourrir celui que Dieu nourrirait lui-même, s'il le voulait ?» Vous êtes vraiment dans un égarement manifeste. Pourtant, Dieu est capable de nourrir lui-même les pauvres, s'il l'avait voulu. Mais une fois encore, il a voulu faire des hommes une épreuve les uns pour les autres, afin de savoir s'ils s'entraideront et feront preuve de solidarité les uns avec les autres. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يقي شح أنفسنا في أموال غيرنا قبل أن يقي شح أنفسنا في أموالنا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك وأمرنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وكرمك، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب كل من يسألني الدعاء اللهم اجعلني وإياهم من عبادك وعيادك وإيمانك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجن وباغ وحاسد وحية وسبع وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Une dernière chose, puisque l'on parlait de solidarité et d'entraide, je vous rappelle que cette mosquée a grand besoin de vos biens, étant entendu que nous avons un projet commun, me semble-t-il. Nous sommes une seule et même communauté, nous voulons une mosquée dans ce quartier, nous croyons à cette mosquée dans ce quartier, nous croyons aussi aux responsables, que je remercie d'ailleurs, soit dit en passant, pour tout le travail qu'ils font pour vous, aux fidèles. Je parle de ces personnes notamment qui s'occupent de vous, qui vous font rentrer, sortir, qui s'occupent de la propreté des lieux. Tous ces gens méritent le respect, tous ces gens méritent qu'on invoque pour eux le Seigneur et qu'on leur demande, Inch'Allah, de leur accorder la meilleure récompense pour ces œuvres. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Allahu 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 Allah Allahu Allah